Bapak Ibu, senang sekali kita di hari Minggu ini kita bisa sama-sama bertemu. Saya sangat mengucap syukur buat kesetiaan Bapak Ibu untuk bisa kita sama-sama beribadah. Bapak Ibu, pertolongan kita atas ibadah hari ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita di kebaktian hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih selama 1 minggu terakhir Tuhan boleh pimpin kami. Terima kasih untuk setiap 1 minggu terakhir Tuhan telah menyertai setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk meninggikan Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang boleh melayakkan kami. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menghapus dosa kami, setiap perkataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami, kiranya Tuhan sendiri boleh ampuni, dan dari kekudusan yang dari Tuhan sendiri kami bisa datang. Layakkan kami, kuduskan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah ini semuanya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur atas segala kasih setia Tuhan, kasih yang mampu memulihkan hidup kita, dan membawa hidup kita kepada hidup yang penuh harapan. Sungguh Tuhan, Engkau sangat baik. Lalu dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, selain penyembahan kami ini kepadamu? Akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh Allah yang setia. Kasih-Mu yang besar sungguh memulihkan hidup kami. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh Tuhan adalah harapan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau hadir untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kau harapan kami. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Katakan sekali lagi, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh Tuhan sangat baik bagi kita. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan selain datang kepada Tuhan menyembahnya. Bersyukur ada Tuhan yang memimpin, menuntun langkah kita hari demi hari. Melewati gunung badai sekalipun, ada Tuhan yang memberi kita kekuatan dan pimpinan dengan tangan kasih-Nya yang senantiasa menuntun setiap langkah kita. Apakah kita harus takut? Ada Tuhan yang memimpin sepanjang jalan kita. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau Tuhan beserta kami. Kaulah Tuhan penuntun hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku.
setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih tuntun sepanjang hidupku. Sungguh setiap langkahku ada anugerah-Mu. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Bersyukur untuk tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Kami ucap syukur untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kalau Engkau tidak memberi, maka kami pun tidak bisa memiliki. Pimpinnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami, sehingga kami bisa memahaminya. Ketika hamba-Mu dan Ciceni yang akan menyampaikan firman dan menerjemahkan, kiranya Tuhan boleh pimpin setiap kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, firman Tuhan ini biar bisa berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan sehingga kita di hari Minggu ini bisa sama-sama beribadah. 弟兄姐妹们，我再一次的想要向主感恩，因为今天呢可以再一次的崇拜。 Saya bersuka cita karena Tuhan boleh memimpin kita semua untuk kita bisa sama-sama beribadah. 我觉得非常的喜乐，因为神的带领，我们可以再一次的崇拜。 Tema kita hari ini adalah Allah adalah kasih. 今天早上的讲道主题，神就是爱。 Firman Tuhan diambil 1 Yohanes dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. 经文取自约翰一书第4章7至21节。 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. 约翰一书4章7至21节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, nanti Bu Sheni akan dalam bahasa Mandarin. Ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman,
Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 约翰一书4章7至12节，神就是爱。亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心住在我们里面得以完全了。神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。父差子做世人的救主，这是我们所看见且所见证的。凡认耶稣为神的儿子的，神就在他里面，他也住在神里面。神爱我们的心，我们也知道，也信。神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世界上也如何。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。我们爱，因为神先爱我们。人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎了。不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的，也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah kasih. 弟兄姐妹，今天的主题是关于爱。Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi tentang kasih, yaitu perasaan sayang, cinta, atau suka kepada seseorang. 印度尼西亚大字典的定义是爱的感觉、爱情或是喜欢某个人。Bapak Ibu, topik mengenai kasih adalah topik yang tidak jauh dari kita. 弟兄姐妹们，这个爱的主题是离我们不远的一个话题。Topik ini juga menarik, kenapa? Karena setiap kita, saya percaya, ingin dikasihi. 这个主题是非常吸引人的，为什么呢？因为每一个人都喜欢，都希望被爱。Kalau saya bicara sama remaja pemuda, maka topik soal cinta-cintaan adalah topik yang paling disukai. 那么，若是我与青少年交谈呢，那么这个爱的主题呢，将会是他们所喜爱、所谈论的。Saya percaya juga Bapak Ibu masih ingat mungkin gitu ya tentang lagu-lagu cinta, lagu-lagu tentang putus cinta yang ada di zaman dulu. 那么我相信呢，这个弟兄姐妹们呢，都还记得以前失恋以后的一些情歌。Contohnya nih ya, lagu dari penyanyinya ini Betharia Sonata. 比如说，从这位歌星 Betharia Sonata。Bapak Ibu masih ingat lagu yang paling terkenal dari Betharia Sonata? 是否您还记得他的出名歌曲呢？ Saya akan nyanyikan satu kalimat saja. Kalimatnya kayak gini nih. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. 那么歌词大概就是说，把我送回父母身边。 Nah, itu kan zaman bapak-bapak, ibu-ibu nih ya. Nah, pada zaman sekarang, kalau remaja pemuda yang hidup di zaman now, itu ada satu lagu sebenarnya yang cukup booming.
但是对于那些成长在这个时代的青少年呢，也知道有一首非常出名的情歌。Nah ini lagunya dari Rosa nih, Rosa ya. Nah karena saya nggak bisa nyanyi, jadi biarkan Aldi saja yang menyanyi. Ya kita dengerin ya lagunya. Ku menangis, 我哭了， membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. 想着你对我是那样的狠心， Akan cinta ini kau pergi bersamanya. 你移情别恋，与他远走。 Ku menangis, 我哭了， melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. 让你从我生命中走开。 Kau tahu 你必须知道， hati yang 是你 telah 伤了我的 kau 心。 sakiti. Aldi di sebentar di situ. Nah Bapak Ibu, ketika kita yang ada di sini, Bu Levi itu tersenyum-senyum gitu ya ketika mendengarkan lagu ini. 那么，当我们听到这首情歌的时候呢，我们在教会里的都觉得说，感到微笑。 Saya percaya tersenyum artinya pengen sekali lagi ngedengerin lagu ini. Ayo Di, sekali lagi Di lagu ini Di. 我们再一次的听听这首情歌。 Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oh, ku menangis, melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang kau sakiti. Ya, terima kasih buat Aldi dan Joel ya. Nah Bapak Ibu, saya percaya topik soal kasih, soal cinta-cintaan adalah topik yang menarik dan tidak jauh dari kita. 弟兄姐妹们，我相信说这个爱的主题是一个离我们不远的一个话题。 Yuk untuk itu mari kita merenungkan topik tentang kasih ini di dalam firman Tuhan ini. 那么也因此呢，今天让我们再一次来思考真理上有关爱的教导。 Nah tujuannya supaya kita paham konsep kasih yang benar. 那么其目的就是让我们能够真正的理解到这个爱的定义以及它的原则。 Dan kita bisa melakukan kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. 那么因此呢，让我们在日常生活中可以正确的去表达爱意。 Bapak Ibu, firman Tuhan di teks yang kita baca di Yohanes 4 ayat 8 dan 16 berkata, Allah adalah kasih. 弟兄姐妹们，圣经上约翰一书第4章8节和16节说，神就是爱。 Apa maksudnya kalimat ini? Apa maksudnya Allah adalah kasih? 神就是爱是什么意思呢？ Bapak Ibu, yang pertama Allah adalah kasih itu menjelaskan bahwa kasih itu menjelaskan sifat, watak, dan kegiatan Allah. 首先，神就是爱，解释了神的本质、性格和神的活动。 Allah adalah kasih menjelaskan bahwa kasih merupakan sifat penting dari Allah. 神就是爱呢，表示了爱是神的重要的一个本质。 Allah adalah kasih artinya segala yang Allah lakukan merupakan kegiatan mengasihi. 神就是爱呢，解释了说神所做的一切呢，也就是爱的表现。 Ini artinya ketika Allah memerintah, menghakimi, semuanya itu dilakukan di dalam kasih. 那么这意味着说，神在爱里面的执政以及审判所有的一切。 Bapak Ibu, kasih Allah itu bukan kasih yang mengada-ngada. 弟兄姐妹们，神的爱呢，并不是随随便便的。 Kasih Allah adalah kasih yang jelas dan konkret. 那么神的爱是非常清楚的，是非常坚固的。 Kasih Allah dinyatakan di tengah kita ketika Allah mengirimkan, mengutus anaknya yang tunggal supaya kita bisa hidup. 那么当神派遣他唯一的儿子来到这个世界上，也就是为了让我们可以活着，这就是神的爱。 Tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita dan untuk menghapus dosa-dosa kita.
耶稣来到这个世界上的目的，就是为了救赎洗净我们的人，他成为我们的和平者。 Dampak dari kasih Allah ini adalah kita tidak perlu takut akan masa depan. 因为神的爱呢，我们也就不再惧怕我们的未来。 Kita sekarang adalah anak Allah dan kita tidak akan menerima hukuman di masa depan. 因为我们现在是神的儿女呢，我们在未来呢不可能得到永久的审判了。 Bapak Ibu, arti yang kedua dari Allah adalah kasih adalah Allah itu adalah sumber dan mata air dari kasih. 那么其次，神就是爱，表示了神是爱的泉源。 Kasih itu dimulai dari Allah. 爱是始于上帝的。 Orang percaya dapat mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 意思是说，信徒能够去爱，是因为神首先爱信徒。 Keberadaan Allah sebagai Allah adalah kasih menjadi dasar bagi kita untuk bisa kita saling mengasihi kepada sesama kita. 神就是爱的存在，成为了信徒们可以相亲相爱的一个基础。 Sekali lagi, karena Allah adalah kasih, maka kasih Allah ini menjadi sumber dan kewajiban orang Kristen untuk mengasihi sesama. 因为神就是爱，也因此神的爱呢存在，成为了信徒们相亲相爱的基础。 Bapak Ibu, begitu pentingnya kewajiban orang Kristen untuk mengasihi, sehingga di ayat 7 dan 8 kita bisa melihat bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. 基督徒履行爱心的义务是如此的重要，因此在第7和第8节说，凡有爱心的都是由神而生，并且认识神；没有爱心的就不认识神。 Bapak Ibu, ayat ini secara positif ingin berkata bahwa kalau kita mengasihi, bahwa ini menjadi tanda bahwa kita ini masih memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. 弟兄姐妹，正面的来说呢，这些经文表明了说，我们爱的举动呢，成为我们与神有密切关系的一个象征。 Secara negatif, ayat ini pengen berkata bahwa kalau kita tidak mengasihi, bahwa jangan-jangan kita adalah bukan orang Kristen yang sejati. 但是负面的来说，若是我们不表示爱心呢，这表明了说我们并不是一个真正的基督徒。 Dan ayat 12 sampai 13 sekali lagi menekankan bahwa tindakan kasih itu menjadi tanda bahwa kita juga adalah anak-anak Allah yang tetap berada di dalam Allah. 那么12和13节呢，也解释说，我们彼此相爱的举动，成为了我们在神里面，神在我们里面的一个象征。 Bapak Ibu, sebagai rangkuman, Allah adalah kasih. Pertama, maknanya bahwa Allah itu memiliki sifat kasih. 那么神是拥有爱的本性。 Kasih ini dinyatakan ketika Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. 当神赐下耶稣基督来到这个世界救赎人类的罪恶，就已经彰显了神的爱。 Yang kedua, Allah adalah sumber kasih. 第二，神是爱的泉源。 Ini artinya kasih itu dimulai dari Allah. 这表示说，爱是始于神的。 Untuk itu orang percaya dapat mengasihi sesamanya. Kenapa? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 因为神首先爱我们，那么信徒继而可以爱神，以及彼此相爱。 Dan yang ketiga, orang percaya meneladani Allah yang telah mengasihi kita. 第三，信徒以神所拥有的爱为本质，作为榜样，彼此相爱。 Bapak Ibu, apakah aplikasi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memahami bahwa Allah adalah kasih? 当我们理解到说神也就是爱，那么我们在日常生活上是如此去应用的呢？ Bapak Ibu, karena Allah adalah kasih dan Allah telah mengasihi kita, maka mari kita juga mengasihi Allah. 因为神就是爱，神首先爱着我们，也让我们来爱神。 Bapak Ibu, kita mengasihi Allah itu dengan cara kita tidak menjadikan Allah itu sebagai pembantu. 弟兄姐妹们，当我们爱神的时候，我们不应当把神当作我们的。 Bapak Ibu, bisa nggak orang Kristen menjadikan Allah itu sebagai pembantu? 但是实际上，我们作为基督徒可否把神当作仆人呢？ Tentu saja bisa. 当然是可以的。 Orang Kristen bisa menjadikan Allah sebagai pembantu dengan cara apa? Dengan cara apa? Kalau dekat dengan Allah, artinya orang Kristen dekat dengan Allah kalau ada masalah datang. 我们可以把神当作我们的仆人，也就是为什么呢？也就是当我们有面对问题的时候，我们有问题的时候，我们亲近神，那么我们就可以把神当作仆人了。 Jadi kita dekat dengan Allah
hanya pas ada masalah saja. 我们亲近神，也就是因为当我们有问题的时候， Kalau nggak ada masalah, ya nggak dekat sama Tuhan. 我们没有问题呢，我们就不亲近神了。 Bapak Ibu jangan salah mengerti. 请不要误解， Allah itu senang ya kalau ketika kita berdoa, kita itu memohonkan kebutuhan-kebutuhan kita kepadanya. 那么神是非常高兴的。当我们有需要的时候呢，我们向神祈求。 Kalau kita berdoa, misalnya kita berdoa, Tuhan, saya minta supaya Tuhan memimpin ini dan itu. 当我们向神祷告的时候，我们说：“神啊，我们恳求你的带领，带领我这样子，带领我那样子。” Namun yang perlu kita perhatikan bahwa isi doa kita itu bukan hanya berisi kebutuhan kita saja. 但是我们必须知道说，我们其中祷告的祈祷完，并不是说提起到我们生活上所需要的一切。 Bapak Ibu mari ya, mari kita tidak melulu ketika berdoa supaya kehendak saya yang jadi. 当我们祈求的时候呢，并不表示说祷告的内容只包含了我们的需求而已。 Kita harus memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. 我们必须要想想说，神的想法是如何的。 Kita harus berdoa tentang apa yang Tuhan kehendaki. 我们必须依照神的意愿来祷告的。 Apa yang Tuhan kehendaki? 神的意愿是什么呢？ Supaya kita bisa menjadi wakilnya di tengah dunia ini. 为的是让我们可以在这个世界上成为神的代表。 Bapak Ibu, kita juga bisa menjadikan Allah itu sebagai pembantu. Kalau kita berdoa kalimatnya seperti ini. 弟兄姐妹们，我们也可以把神当作我们的主人。若是我们是这样子的祷告的， Tuhan, saya tahu kalau tindakan saya ini berdosa. 主啊，我知道我的行为是有罪的， Tetapi Tuhan tolong supaya Tuhan membukakan jalan supaya saya bisa sukses melakukan tindakan dosa ini. 但是求主帮助打开前面的路，以便我能够成功做到这一点。 Kiranya Tuhan pimpin jalan dosa saya ini. 恳求神带领我这个犯罪的路。 Bapak Ibu, ini adalah tindakan yang kurang ajar. 弟兄姐妹，这个是一个很不合理的一个无理的举动， Ini merupakan doa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. 这个是不合神意愿的一个祷告。 Itu bagaimana mungkin gitu ya? Itu bagaimana mungkin kita tahu ini salah, kita tahu ini dosa, tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memuluskan tindakan dosa kita. 我们明明知道这个是犯罪的，这个是有罪恶的，我们怎么可能向神祈求，求神带领我们这个罪恶的行为呢？ Bapak Ibu, bagaimana mungkin gitu? Kita tahu ini tindakan yang berdosa, tapi kita minta supaya Tuhan menyukseskan gitu ya keinginan dosa kita ini. 这是怎么可能的呢？我们明明知道这个是罪恶的一个举动，我们怎么可能恳求神，使得我们可以做到这一点呢？ Bapak Ibu, ketika kita mengasihi Allah ya, maka mari kita juga tetap dekat dengan Allah meskipun Allah mungkin tidak menjawab iya atas permintaan doa kita. 弟兄姐妹们，让我们仍然亲近神，即使神并没有答应我们的祈求。 Bapak Ibu, sekali lagi mari kita belajar untuk mengasihi Allah meski Tuhan mungkin tidak menjawab iya atas permintaan doa kita. 即使神没有答应我们的要求呢，我们仍然要亲近神。我们爱神呢，就算是神没有应允我们的要求，我们要亲近神。 Bapak Ibu, saya akan memberikan dua kriteria orang yang mudah tergoda untuk tidak mengasihi Tuhan atau bahkan membenci Tuhan. 我将提出两个特征，对于那些很容易受到引诱、不再亲近神，甚至憎恨神的人。 Saya akan memberikan dua kriteria orang yang mudah tergoda untuk jauh kepada Tuhan. 对于那些容易受到引诱、不再亲近神的人呢，我将提出两个特征。 Bapak Ibu, orang yang mudah tergoda untuk tidak mengasihi Allah lagi, pertama adalah orang yang merasa dirinya sudah banyak memberikan waktu buat Tuhan. 那些容易受到引诱、不再爱神的人呢，他总是觉得说自己已经献给神很多时间了。 Sekali lagi, orang yang mudah tergoda untuk tidak mengasihi Tuhan adalah orang yang merasa dirinya sudah banyak memberikan waktunya buat Tuhan. 容易受到引诱、不再爱神的人，是那些觉得自己已经献给神很多时间的人。 Bapak Ibu, mari kita cek diri kita. 让我们审查自己， Apakah saya merasa adalah orang yang sudah banyak memberikan waktunya buat Tuhan?
我是否已经给神花了很多的时间呢？ Kalau jemaat datang misalnya seminggu hanya sekali di hari Minggu, 若是弟兄姐妹们只是来教会一次罢了， saya ini Pak Alek ya, saya datang ke gereja itu 3 kali seminggu. 传道啊，我这个礼拜呢，我一个星期呢来3次的。 Saya datang Selasa, Jumat, Minggu. 我礼拜二、礼拜三、星期天都来到教会。 Saya datang hari Selasa dan Jumat untuk latihan ibadah di hari Minggu. 我礼拜二、礼拜五呢来这边练习侍奉的工作。 Kalau Bapak Ibu berada dalam kondisi seperti ini, saya memberikan warning, memberikan awas bahwa kita adalah orang yang paling mudah tergoda untuk tidak mengasihi Tuhan lagi. 若是弟兄姐妹们处于在这种状态呢，就要格外的小心，因为弟兄姐妹们很容易不再爱神了。 Yang kedua, Diartian. orang yang mudah tergoda untuk tidak mengasihi Tuhan lagi dan bahkan membenci Tuhan adalah orang yang merasa dirinya sudah banyak memberikan persembahan buat Tuhan. 那些容易受到引诱不再爱神的人，甚至憎恨神的人呢，是那些觉得自己已经奉献很多的人。 Mari kita cek hati kita. 让我们来审查我们的心， Apakah kita merasa sudah banyak memberikan persembahan buat Tuhan? 我们是否觉得说自己已经给神献上了许多的奉献呢？ Kita merasa kita sudah mati-matian buat Tuhan. 我们已经非常尽力了。 Kalau iya kita kudu berhati-hati, kenapa? Karena kita adalah orang yang paling mudah tergoda untuk kecewa dengan Tuhan. 若是我们有这样子的状态的话呢，那么我们就要小心了。 Bapak Ibu, mengapa saya berkata bahwa orang yang merasa dirinya banyak memberikan waktu buat Tuhan dan banyak memberikan persembahan buat Tuhan adalah orang yang paling rentan, paling tergoda untuk tidak lagi mengasihi Tuhan. 弟兄姐妹，为什么我说那些觉得已经给神很多时间和奉献的人呢，是那些很容易受到引诱不再爱神的人呢？ Ya jawabannya karena kita masih memiliki pola pikir take and give sama Tuhan. 那么答案是因为我们对神呢仍然有一种索取和给予的心态。 Jadi disadari atau tidak disadari kita menilai bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu berdasarkan perbuatan baik yang telah kita lakukan kepada Tuhan. 那么因此，无论我们意识到与否呢，我们与神之间的关系都是根据我们对神所做的善举来衡量、来判断的。 Kita berpikir, Tuhan, saya kan sudah memberikan banyak waktu buat Tuhan. 我们觉得说，神啊，我给你很多时间了， Tuhan, saya kan banyak memberikan persembahan buat Tuhan. 我已经献出了很多的奉献与神， Saya udah nggak hitung-hitungan buat Tuhan. 我已经和神不算数了， Saya sudah banyak berkorban buat Tuhan. 我已经为神牺牲了很多， Saya nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. 我从来没有和神计较什么。 Jadi Tuhan, sudah selayaknya, sudah sepatutnya, sudah seharusnya saya mendapatkan apa saya yang minta. 所以啊，神啊，是时候了，我应得我所要求的，是神的义务和责任赐下我的需求。 Sekali lagi, jadi Tuhan sudah sepantasnya, sudah selayaknya, sudah sepatutnya saya mendapatkan apa yang saya minta. 所以神啊，是时候了，我应得我所要求的，是神的义务和责任赐下我的需求， Udah kewajiban Tuhan untuk memberikan apa yang saya mau. 是神的需求，是神的义务赐下我的要求。 Kalau Tuhan tidak memberikan apa yang saya mau, ya saya nggak akan memberikan kepada Tuhan apapun itu. 若是我不能如愿以偿的话，那么我也不再给神什么了。 Kalau saya tidak mendapatkan apa yang saya minta, maka Tuhan itu nggak tahu diri, Tuhan itu nggak tahu terima kasih. 如果我不能如愿以偿，那么就表示说神不自量力、忘恩负义， Tuhan itu nggak adil sama saya. 神对我不公平。 Untuk itu saya boleh protes sama Tuhan, saya boleh demo sama Tuhan. Dengan cara apa? Saya nggak mengasihi Tuhan lagi. 为此，我有权利向神提出抗议，我可以不再爱神，以向神示威。 Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir seperti ini? 弟兄姐妹们，我们是否曾经有如此的想法呢？ Pernahkah kita berpikir ketika keadaan susah, ketika apa yang kita minta tidak Tuhan beri, maka kita berkata, Tuhan mah nggak sayang sama saya.
当我们向神恳求，但是我们并没有得到我们所需要的，我们就会对神说：神不再爱我了。 Saya kan udah kasih banyak buat Tuhan. 我向神付出了很多， Masa Tuhan nggak kasih banyak buat saya? 为什么神并没有给我呢？ Bapak Ibu, dulu saya pernah berkenalan, pas saya kerja saya sempat berkenalan dengan seseorang yang sebelumnya saya nggak pernah ketemu. 弟兄姐妹们，以前我在公司上班的时候呢，见过一个人。 Orang ini berkata bahwa dia berkata dulu gitu ya, dia adalah orang yang sangat giat buat Tuhan. 这个人他说他以前是非常爱神的， Dia melayani Tuhan, dia pergi ke desa-desa untuk melakukan penginjilan. 他去乡村里侍奉传扬福音。 Tetapi ketika saya ketemu dia, dia tidak sedang melakukan penginjilan, dia sama-sama bekerja dengan saya. 但是当我见到他的时候呢，他不再侍奉，他却是在公司里与我上班。 Ketika saya tanya alasannya, kenapa Pak bisa seperti itu? 那么我问他说：“您是什么理由呢？为什么会变得如此呢？” Dulu dia pergi ke desa-desa, menayangkan film gitu ya, film Yesus Kristus gitu ya, bikin KKR kecil-kecilan. 以前他去乡村去传扬福音，播放耶稣的一些电影。 Ya jawabannya karena dia kecewa sama Tuhan. 理由是因为他对神感到非常的失望。 Dia berkata, Tuhan seharusnya Tuhan memberikan apa yang saya minta. 他对神说：“神，你应该给我所需求的。” Karena Tuhan tidak memberikan apa yang saya minta, maka sekarang saya akan memberikan apa yang Tuhan mau. 因为神对我的要求不满，而且呢，因此呢，所以我对神也如此。 Bapak Ibu, kita kudu berhati-hati bahwa di dalam dunia ini, firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, 我们在基督里的生活呢，我们需要谨慎的。 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa ia mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 彼得前书第5章8节说：“务要谨慎、警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞食的人。” Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. 我们必须谨慎。 Karena iblis masih bisa menggoda kita untuk kita kecewa sama Tuhan. 因为魔鬼将会继续不断的引诱我们，让我们使神失望。 Iblis akan memberikan alasan-alasan yang logis yang masuk akal supaya kita kecewa sama Tuhan. 魔鬼将给予许多合乎逻辑的理由，让我们对神感到失望。 Bagaimanakah kita bisa mengatasi kekecewaan ini? 我们如何预料这种失望感呢？ Bapak Ibu, kita perlu memahami, kita perlu paham bahwa Tuhan, ketika kita jadi anaknya, Tuhan itu sebenarnya telah memberikan banyak harta kekayaan kepada kita. 我们需要知道说，神首先已经给我们许许多多的财富了。 Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat salib Kristus, 当弟兄姐妹们看见了这个十字架， ketika kita melihat salib Kristus, mari kita melihat betapa Allah itu sangat mencintai kita. 当我们看见了这个十字架，我们要醒悟到说，神是多么的爱我们， Dosa-dosa kita diampuni. 我们的罪被赦免了。 Dulu kita musuh Allah, 我们以前是神的仇敌， sekarang kita jadi anaknya. 我们成为了神的儿女们。 Dulu kita jauh sama Tuhan, 以前我们远离了神， tetapi sekarang kita dekat sama Tuhan. 但是现在我们亲近神 Dulu。kita adalah orang-orang hukuman, 以前我们是受审判的 tetapi 人， sekarang kita adalah orang-orang pemenang. Kita nggak akan lagi dihukum. 但是现在我们是胜利者，我们不再受到审判了。 Dan suatu saat nanti ketika Yesus datang kedua kali, kita akan menerima harta kekayaan yang lebih sempurna lagi. 因为在耶稣第二次再来的时候，我们将获得全部的财产，完整的财富。 Kalau Bapak Ibu berpikir, 若是弟兄姐妹们来思考的话， Allah udah nggak sayang lagi sama saya, 神不再爱我了， Bapak Ibu lihatlah kepada salib. 让你看看这个十字架， Di salib itu, 在十字架上， Allah sangat sayang sama kita. 神是有多么的爱我们。 Yang kedua, kita perlu memahami bahwa kalau kita bisa memberi buat Tuhan, maka itu artinya Tuhan telah terlebih dahulu memberi banyak buat saya. 那么第二点，我们必须理解到说，我能够为神付出很多，是因为神已经先为我付出了。 Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak memberi, percayalah kita nggak akan bisa ngasih persembahan buat Tuhan. 假使神没有赐给我什么，我也就不能奉献给神了。 Jadi kita kudu memahami bahwa kita bisa ngasih kepada Tuhan karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi kepada saya. 我们必须知道说，是神首先赐下给我的，也因此我才可以奉献给神。
Dan yang ketiga, 第三点， kita perlu berserah kepada Tuhan. 我们必须完全的交托于神。 Bapak Ibu, kalau kita hendak selesai berdoa, kalau kita hendak selesai berdoa, Bapak Ibu coba Bapak Ibu tambahkan kalimat seperti ini. 弟兄姐妹们，当我们祷告的时候，要结束的时候呢，我们也许可以多加这一句话。 Sekali lagi, kalau Bapak Ibu hendak selesai berdoa, tolong Bapak Ibu sebelum selesai berdoa, Bapak Ibu tambahkan kalimat ini. 当弟兄姐妹们在祷告的时候，在结束之前呢，请多加这一句话： Tuhan, saya serahkan semuanya ini kepadamu. 神啊，我把这一切都交托于神， Biar kehendak Tuhan yang jadi, 随着神的旨意， jangan kehendak saya. 而不是我个人的意愿。 Kalau yang terjadi bukan apa yang saya minta, nggak kenapa-napa. 若是我们所得到的不如所求的，也是没有关系的， Karena saya percaya apa yang Tuhan beri pasti terbaik. 因为我相信神所赐的是最好的。 Sekali lagi, tambahkan kalimat seperti ini ya. Tuhan, semuanya saya serahkan kepada Tuhan. 我们再一次的说，神啊，我把这一切都交托给神， Biar yang jadi kehendak Tuhan bukan kehendak saya. 让一切随着神的旨意，而不是我个人的意愿。 Kalau yang terjadi bukan yang saya minta, nggak kenapa-napa. 若是我们所得的不如我们所求的，是没有关系的， Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. 因为我相信神所赐的是最好的。 Bapak Ibu, di masa COVID ini banyak kekhawatiran yang terjadi kepada kita. 弟兄姐妹们，在这样子疫情的状况下呢，我们都是很担心许多事情的。 Penjualan kita berkurang. 我们的生意减少了， Biaya tetap naik. 但是我们的生活费用仍然是需要增 Mungkin 加的。 saat ini kita terancam kena PHK. 也许我们现在被排除了， Atau mungkin kita yang harus mem-PHK. 也许我们必须开除别人。 Banyak doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. 我们向神祷告了许多， Nggak apa-apa kalau Bapak Ibu menyampaikan pokok doa itu, nggak kenapa-napa, sampaikan saja kepada Tuhan. 若是弟兄姐妹们把这些话题向神提出，这是没有关系的。 Tetapi di akhir sebelum doa itu selesai, 但是在您祷告结束之前， Bapak Ibu tambahkan kalimat ini. 您将这句话加上去。 Tuhan, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. 神啊，我把一切都交托给神， Saya serahkan permintaan saya kepada Tuhan. 我把我所要求的求助于你， Biar yang terjadi adalah kehendak Tuhan. 让一切所发生的都是随着神的意愿。 Kalau yang saya minta nggak terjadi, nggak kenapa-napa Tuhan. 若是我的需求并没有得成，这是没有关系的， Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saya. 因为我相信神所赐的是最好的。 Bapak Ibu, firman Tuhan di 1 Petrus 5 tidak hanya berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah karena ada iblis. 彼得前书5章8节说：“勿要谨守，要警醒，因为你们的仇敌魔鬼。” 1 Petrus 5 ayat 9 di ayat berikutnya berkata, lawanlah iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 但是在彼得前书第5章9节里也说：“你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世界上的众弟兄也是经历这样的苦难。” Bapak Ibu, mari kita lawan godaan-godaan untuk kecewa sama Tuhan. 弟兄姐妹们，让我们抵抗对神失望的感觉。 Mari kita lawan godaan-godaan dari iblis yang mengajak kita, yang menggoda kita untuk jauh sama Tuhan. 让我们来抵抗魔鬼的邀请，使得我们远离神的这个诱惑。 Bapak Ibu, di renungan ini saya ingin memutarkan kesaksian dari salah satu jemaat kita, bagaimana Tuhan boleh memimpin dia di masa pandemi ini. 弟兄姐妹们，在结束之前呢，我想邀请大家观看我们其中的一位信徒在新冠疫情时，他见证了神的爱的一段视频。 Mari kita lihat video kesaksian dari salah satu jemaat kita. 让我们来看看这段视频。 Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Tentunya baik-baik ya. Saya bersyukur kalau hingga saat ini selama 7 bulan ya kita tidak datang beribadah ke gereja, saya tetap ingat Tuhan. Saya tiap pagi bangun tidur berdoa, minta pimpinan Tuhan. Setelah melakukan kegiatan selama 1 hari sebelum tidur, saya juga tetap berdoa. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan kesaksian bahwa bagaimana Tuhan memimpin
usaha pekerjaan saya hingga saat ini, memang nggak semua orang ya boleh dikatakan usahanya atau pekerjaannya lancar ya. Saya sempat khawatir, sebagai orang percaya tetap ada kekhawatiran ya, bahwa setelah lebaran tahun kemarin saya sempat bicara sama pegawai, mungkin kita akan terkena dampak dari pandemi ini. Saya nggak tahu apakah nanti akan terjadi pada toko saya, yaitu kena giliran gitu. Mungkin apa yang saya lakukan boleh menjadikan kekuatan bagi kita semua, bahwa kita dituntut, walaupun kita tidak datang ke gereja beribadah, kita dituntut untuk menjalankan firman Tuhan, yaitu tetap kita tidak boleh, ya ibaratnya menjalankan 10 firman Tuhan ya. Kita baik dengan pegawai, dengan keluarga, juga dengan konsumen. Kita tidak boleh, ibaratnya jujur lah, harus jujur seperti yang kita lakukan selama ini. Itu aja. Terima kasih. Yuk belajar, kita bisa terus mengasihi Tuhan. 弟兄姐妹们，愿耶和田弟兄的见证可以兼顾我们继续不断的爱神。 Bapak Ibu, topik kita hari ini adalah tentang Allah adalah kasih. 弟兄姐妹们，今天早上的主题，神就是爱， Mari kita belajar mengasihi Allah. 让我们学习爱神。 Kita mengasihi Allah ketika Allah menjawab iya atas permintaan kita. 我们爱神，当神已经应允了我们的要求。 Kita tetap mengasihi Allah. Meski mungkin Allah tidak menjawab iya atas permintaan kita. 但是我们仍然要爱神，虽然说神并没有答应我们的要求。 Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa terus mengasihi Allah di tengah segala keadaan. 愿圣灵给予我们力量，不论在何时何处，都是爱着神。 Nah, kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan boleh beri kami kekuatan untuk kami bisa terus mengasihi Engkau di tengah segala keadaan. Di tengah keadaan suka, kami bisa mengasihi Engkau. Di tengah keadaan yang susah, Tuhan, kami bisa mengasihi Engkau. Di tengah segala keadaan ya Tuhan, kami memohon supaya Engkau memberi kami kekuatan untuk kami bisa terus setia. Kami bisa terus setia kepada Engkau. Tuhan boleh pimpin kami. Tuhan boleh sertai kami. Tuhan, kami juga saat ini ingin berdoa ya Tuhan buat Indonesia. Indonesia, untuk pepolitikan Indonesia, buat ekonomi Indonesia, untuk pilkada serentak nanti Desember. Buat proses semuanya kami memohon Tuhan boleh pimpin Indonesia. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk proses pemilihan umum di Amerika Serikat, Tuhan boleh pimpin semuanya sampai selesai. Ketika mungkin saat ini sudah ada angka-angka yang keluar, tapi kami memohon Tuhan pimpin proses buat pemilu di Amerika ini sampai selesai, sampai benar-benar selesai. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat setiap kami yang bekerja, kami yang berdagang, di tengah keadaan yang masih pandemi, Tuhan kami memohon pimpinan Tuhan, kami memohon kekuatan Tuhan, kami memohon sukacita, pengharapan, kasih yang berasal dari Tuhan boleh melingkupi kami. Ketika saat ini kami mungkin sakit, kami lemah tubuh, Tuhan boleh pimpin kami. Ketika saat ini ya Tuhan kami harus merawat orang tua kami, saudara kami yang sakit, Tuhan berikan kami kesabaran. Di saat ini mungkin ya Tuhan kami mulai untuk putus asa, Tuhan beri kami kekuatan. Saat ini mungkin ya Tuhan kami berkata, Tuhan kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan boleh pimpin kami. Tuhan boleh beri kami kekuatan. Tuhan boleh beri kami penghiburan. Untuk kami bisa melewati itu semua. Seminggu ke depan, 1 bulan ke depan, mungkin banyak hal-hal besar yang kami harus putuskan. Tuhan beri kami kekuatan. Kami bisa memutuskan apa yang benar, apa yang Tuhan mau. Pimpin kami ya Tuhan, tiap-tiap hari. Beri kami kesegaran terus. Tiap-tiap hari kami bisa bersaat teduh. Membaca Alkitab. Ketika kami melihat awan, ketika kami melihat tanaman, biarlah kami bisa melihat bahwa Tuhan masih ada. Ketika kami melihat awan yang biru, kami melihat tanaman yang hijau, kami bisa memahami bahwa Tuhan masih ada dan kami nggak akan takut.
Beri kami kekuatan ya Tuhan, beri kami kekuatan. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dari segala tempat, dari sepanjang zaman kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kasih. Allah mengasihi umat seluruh dunia. Karena itu pergilah, kabarkanlah berita Injil, berita damai ini kepada semua umat, bahwa Yesus Kristus datang menebus manusia. Oh, bangkitlah, kabarkan Injil Tuhan kepada umat seluruh dunia, agar tahu Allah mengasihinya, tak seorang yang akan binasa. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Kabarkanlah kepada semua bangsa bahwa Allah mengasihi semua manusia. Kabarkanlah kepada bangsa semua, kasih Allah melebihi semua. Demi kita rela datang ke dunia, mati di salib untuk tebus kita. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia.
Biarlah kasih dan sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Kristus Yesus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Doa teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kepada jemaat yang sungguh rindu untuk mengungkapkan rasa syukur yang kepada Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja ataupun menghubungi bendahara gereja atau rohaniwan gereja. Yang kedua, berkaitan dengan pergantian kemajelisan gereja, bersyukur ada 2 nama bakal calon anggota majelis, yaitu yang pertama Saudara Dilan, yang kedua Saudara Yanuar Krisna. Biarlah Bapak Ibu juga dapat mendukung kedua hambanya ini untuk dapat melakukan pelayanan di kemajelisan yang akan datang. Dan jikalau mendapat dukungan dari seluruh jemaat, maka kedua nama ini akan diproses untuk ditetapkan sebagai calon anggota majelis yang akan diangkat untuk memulai pelayanan sebagai anggota majelis pada bulan Februari nanti. Yang ketiga, mohon dukungan dari Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa kami majelis dan rohaniwan akan kembali rapat rutin pada hari ini. Biarlah sungguh kami diberikan hikmat untuk memberikan pemikiran terbaik demi langkah ke depannya di gereja ini. Terima kasih. Demikian warta. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.